اب اگر فرض کیا کہ ایک انسان محض یہ تجزیہ کیے جا رہا ہے کہ اس کام کو کوئی اس لیے اچھا سمجھتا ہے، اس کام کو کوئی اس لیے برا سمجھتا ہے، تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ تو وہ بتاتا ہے دیکھیں بھائی اس کے تین فائدے ہوتے ہیں، تین فائدے ہوتے ہیں۔ پہلا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جب یہ پتا چل جاتا ہے کہ سوشل سائنسز، سوشل سائنٹیفک انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے ایک آدمی آبجیکٹیولی آپ کو بتا دیتا ہے کہ کسی معاشرے میں برقع پہننے کو کیوں اچھا سمجھا جاتا ہے اور کسی معاشرے میں برقع نہ پہننے کو کیوں اچھا سمجھا جاتا ہے یا برقع پہننے کو کیوں برا سمجھا جاتا ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ کا جو ایٹیچیوڈ ہے اس معاشرے کی طرف، آپ کے اندر ایک ٹالرنس پیدا ہوتی ہے اس معاشرے کی طرف۔ پہلا وہ کیا بتاتا ہے؟ اس معاشرے کی طرف آپ کے اندر ایک ٹالرنس پیدا ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں اب بھائی یہ بیچارے برقع پہن رہے ہیں، عجیب لوگ ہیں بیچارے، لیکن چلو پہن رہے ہیں، یہ بھی انسانوں کا دیکھنے کا ایک طریقہ ہے، یہ بیچارے اس قسم کے معاشرے میں پل کے بڑے ہوئے ہیں، اس قسم کا نظام ہے، قوانین کا ان کا ایسا ڈھانچہ ہے، اس قسم کی جو ہے ان کی تاریخ ہے، اس قسم کے کلچر میں یہ پل کے، تو یہ بہت سارے شکلز کے اندر بیچارے یہ بندھے ہوئے لوگ ہیں، اور ان کے بارے میں ہمیں ہمدردی ہو رہی ہے اور ٹالرنس پیدا ہو رہی ہے۔ ان کے بارے میں آپ برا نہیں مانو، بیچارے یہ معاشرے کی پیداوار ہیں اور نظام کی پیداوار ہے اور تاریخ کی پیداوار ہیں اور کلچر کی پیداوار ہیں، ان کو برا نہیں سمجھو، یہ بیچارے ایسے ہی ہیں۔ That's how they have been produced by the historical process۔ جیسے ہاں کچھ مجبوریاں ہوں گی، اور اس کے لیے جو ہمارے سوشل سائنٹسٹ ہیں انہوں نے سنا ہوا یہ جملہ سوشل کانسٹرکٹ ہے، یہ سوشل کنسٹرکشنز ہیں ان کی، دیز آر دا سوشل، اور یہ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں یوں کر کے جو باتیں کرتے ہیں سوشل کانسٹرکٹ، ہاں تو وہ بھائی جو ہے اس طرح سے بتا رہے ہوتے ہیں ہم لوگوں کو کہ یہ بیچارے رحم کھاؤ ان لوگوں پہ، قابل رحم لوگ ہیں۔ تو پہلی چیز فریڈ فیلڈمین، ظاہر فریڈ فیلڈمین اس طرح کریٹیکل نہیں دیکھ رہا، ہم نے اس سے یہ نکالا ہے، تو آپ کے اندر ٹالرنس پیدا ہو جاتی ہے۔ اب یہ جو ٹالرنس پیدا ہو رہی ہے صرف برقعے والے سے نہیں ہو رہی، مثال کے طور پہ کوئی معاشرہ ہے وہاں پر ہومو سیکشولز ہیں، تو اب ڈسکرپٹیو مورلز کا آدمی یہ نہیں بتائے گا کہ یہ ہومو سیکشل ہونا اچھی بات ہوتی ہے یا بری بات، یہ ہومو سیکشل کیوں ہے، اس کے کیا ہسٹوریکل فیکٹر ہیں، کیا سوشل فیکٹر ہیں، کیا اس کی پولیٹیکل فیکٹر ہیں، کیا اکنامک فیکٹر ہیں، کیا کلچرل فیکٹر ہیں، یہ اس کا انالیسس۔ تو جس طریقے سے مذہبی لوگوں پہ آپ رحم کھا رہے ہیں، بیچارے دیکھو برقع پہن رہے ہیں، تو آپ ان کے بارے میں ٹالرنٹ ہو جائیں، ان کے بارے میں ٹالرنٹ ہو اور کہیں ہاں ہاں یار بیچارے دیکھو یہ اس معاشرے کی پیداوار ہے، اس قسم کے سوشل آرڈر کی پیداوار، اس قسم کے کلچرل آرڈر کی پیداوار ہے۔ اس کے نتیجے میں جو ایمرجنگ ویلیو ہوتی ہے وہ ٹالرنس ہوتی ہے۔ اب تو ٹالرنس جو ہے وہ ایکنالجمنٹ ہے ہیومن انکیپیسٹی کی، دیٹ وی کین ناٹ prescribe anything on substantive ground because we don't know what actually good is, because there is no abstract good. Good is actually our constructions due to their historical or cultural or political or economic factors and institutions۔ اس کو تم لکھ لو، میں لوں گا کوشچن، تم لکھ لو۔ تو یہ سمجھ میں آئی بات؟ تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ڈسکرپٹیو انالیسس کیا کرتا ہے، آپ کے اندر ٹالرنس پیدا کرتا ہے۔ صحیح ہے، مطلب آپ سب پھولوں کو کھلنے دو اور سب ٹھیک ہے، بس آپ کو یہ پتا ہے اگر کوئی آدمی کوئی حرکت کر رہا ہے تو آپ یہ نہیں بولو کیا ارے بھائی یہ کر رہا ہے، وہ انسان ہے، لیکن کیوں کر رہا ہے یہ وجہ ہے، اچھا تو یہ وجہ ہے، چلو بھائی آپ کرتے رہو، آپ لگے رہو۔ تو یہ جو ہے بات، جو کام ہے، یہ ویلیو نکلتی ہے اس کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے ایکچولی کوئی سبسٹینٹیولی فرق نہیں پڑتا اگر آپ صرف اس کو لے لیں، لیکن بات صرف یہاں پر نہیں ہے۔
दूसरी बात वो कहता है कि जब आपको ये पता चल, यानी कि आपको टॉलरेंस पैदा हो जाए। दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास ये डेटाबेस मौजूद है किसी माशरे का, जैसे हमारे यहाँ जो सोशल साइंसेज रिसर्च हो रही है तीसरी दुनिया के अंदर, और इसमें सिर्फ ये मुसलमानों का मसला नहीं है, सबका है, यानी कि इसमें इंडियंस ने बहुत काम किया है और उनको पता है कि किस किस्म का डाटा जनरेट किया जा रहा है और किस तरीके से वही इंडियंस के लिए पॉलिसी फ्रेमवर्क बन बन के आ रहे हैं। सिर्फ हम अकेले नहीं है इसमें, और पूरी दुनिया में ऐसा हो रहा है। तो वो जो डाटा जनरेट होता है, वो डेटाबेस प्रोवाइड करता है उन माशरों को समझने के लिए। तो पहली चीज ये अच्छी तरह याद रखें कि ये मुमकिन ही नहीं है, ये मुमकिन होता ही नहीं कि कोई आपको अंडरस्टैंड तो कर ले और आपको कंट्रोल ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि आप अपनी जिंदगी पे नजर डाल लें, जिसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे ना भाई, आप उसको प्रिडिक्ट कर लेंगे। वंस यू गेट दिस अपॉर्चुनिटी टू कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट द अदर, दैट मीन्स दैट यू आर गोइंग टू कंट्रोल हिम और हर। तो जो इंसान, इसीलिए कॉन्फ्यूशियस कहता था कि अक्लमंद आदमी के साथ आप कभी अक्लमंद नहीं बनते, अक्लमंद आदमी के साथ आप हमेशा बेवकूफ बनते हैं, क्योंकि वो आपको काबू कर लेता है, उसे पता होता है कि अब अगला कदम तुम क्या उठाओगे और अगला कदम क्या उठाए। तो ये जो माशरे हैं, इन ये जो अपने इंडिजीनियस रिसोर्सेज इस्तेमाल करके अपने लोगों को डंडे मार मार के उनसे जो डाटा जनरेट करते हैं, वो डाटा बेस जो है उन्हीं को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है। और जो ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम और ग्लोबल नॉलेज का जो तस्वुर है, वो बुनियादी तौर पर आपको ये कहता है पेश करें अपना डाटा, सब सब अपना डाटा पेश करें, और सब अपने टट्टू अपना डाटा पेश करते रहते हैं और अंदर अंदर की बातें निकाल निकाल कर उनको कॉजल नेसेसिटीज के साथ, कॉजल कनेक्टिविटीज के साथ पेश करते हैं, और उसको सामने रखकर वो अगले 10 साल, अगले 50 साल, अगले 30 साल की पॉलिसी मेकिंग करते हैं। उसी की बुनियाद पर इंडस्ट्रियलाइजेशन करते हैं, उसी की बुनियाद पर नए नए इंस्टीट्यूशंस जनरेट करते हैं, और आपको ये बताते हैं कि ये आपकी बेहतरी के लिए ही हो रहा है। तो जाहिर है कि बेहतरी के लिए ही हो रहा होगा इंशाल्लाह। मैं मगर जो बुनियादी चीज है वो ये कि जो पहला पॉइंट था कि वो टॉलरेट कर रहा है, वो टॉलरेंस जो होती है वो स्ट्रेटेजिक टॉलरेंस होती है। तो ये याद रखें, पॉलिटिकल थियोरी के अंदर ये टर्म इस्तेमाल होती है, स्ट्रेटेजिक टॉलरेंस। स्ट्रेटेजिक टॉलरेंस उस वक्त तक टॉलरेट की जाती है जब तक कि आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेज ना आ जाए टू कंसिस्टेंटली प्रिडिक्ट द अदर पार्टी। जब तक कि आपके पास कंसिस्ट अब एप्रोप्रिएट डेटाबेस ना आ जाए, उस वक्त तक आप क्या करें, उनको बर्दाश्त करें। और जब आपके पास एप्रोप्रिएट डाटा और ह्यूमन इंटेलिजेंस अवेलेबल हो जाए, तो फिर अगर आप उसको चेंज करना चाहें तो आप चेंज कर सकें। तो तीसरी बात फ्रेड फील्डमैन ये कहता है कि तीसरा ये है कि अगर आप उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, अगर आपसे उनसे कुछ सीखना चाहते हैं, जैसे हम जैसे टट्टू माशरे जो है वो यूरोप और अमेरिका से सीखते हैं ना, सीखते हैं ना सब लोग, है भाई, सब सीखते हैं। वो आपको सिखाते हैं कि अबे माशरा ऐसा होता है भाई, रियासत ऐसी होती है, कल्चर ऐसा होता है, ट्रेडिशन ऐसे होते हैं, वैल्यू ऐसे की जाती है। तो हम जैसे जो माशरे हैं उन सोशल साइंटिस्ट से सीखें, सीखें, और सीख कर, जैसे मैं अभी फ्रेड फील्डमैन से सीख के ही, कोई यही बोलेगा ना फ्रेड फील्डमैन से सीख के हमें बता रहे हैं। फ्रेड फील्डमैन ने ये सब कुछ नहीं लिखा भाई, उसने तो एक जुमला लिखा है, एक जुमला जो कि किसी ने शायद उसको नोटिस भी ना किया हो। उसके अंदर से हमने ये निकाला है, और हम कंसिस्टेंटली निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने फलसफा पढ़ा है। हम किस, ये थोड़ी कि आपने कह दिया कि ये वैल्यू न्यूट्रल है तो हम मान लेंगे जी वैल्यू न्यूट्रल हो गया, आपने कह दिया कि ऑब्जेक्टिव है तो हमने कह दिया जी ऑब्जेक्टिव हो गया, आपने कह दिया, ऐसा नहीं होता। लेकिन जो पॉलिसी मेकर्स हैं, अभी आपने देखा कि जब मुशर्रफ आया था तो यहाँ पर एक बॉस्टन ग्रुप बना और उसने कहा कि आपकी पूरी स्ट्रक्चरल रिफॉर्मेशन हम करके देंगे और पूरी यूनिवर्सिटीज के अंदर हम वो करेंगे, और उन्होंने पूरा का पूरा ऊपर नीचे कर दिया सब कुछ। तो लोग कह रहे हैं हाँ भाई ये बता सकता है क्योंकि ये एजुकेशनिस्ट है,
क्योंकि सोशियोलॉजिस्ट हैं उनके पास, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं, और वो रेप्लिकेट किस चीज को कर रहे हैं? उस चीज को कर रहे हैं जिसे वो समझते हैं कि हम लोगों को सीखना चाहिए, हम जैसी जो वहशी कौमें हैं उन लोगों को वो सिखा देंगे। तो अगर आप किसी से सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं, और अगर किसी को तब्दील करना चाहते हैं तब भी वो डेटाबेस जो है प्रोवाइड करती है। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो है महज़िब हो जाए, तो उनके लिए किस किस्म के इदारे होने चाहिए, किस किस्म की डिसीजन मेकिंग के इंस्टीट्यूशन होने चाहिए, किस किस्म की ट्रांसफॉर्मेशन होनी चाहिए, किस किस्म के लीगल प्रोसीजर्स होने चाहिए, किस किस्म के लीगल बिल्स होने चाहिए, कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी चाहिए। ये इसके लिए जो है अगर आप उसको पढ़े, रॉक्साना यूबिन को या सैलरी को या दूसरे लोगों को, तो वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ग्रैंड कोऑपरेशन की एनालिसिस हैं और डिटेल्स हैं जो उन्होंने अपने पास, जो बेहतरीन जो उनके स्ट्रेटेजिस्ट्स हैं उनकी मदद से उन्होंने वो किया। और ये जो गैलप सर्वे और ये जो होते हैं, ये इनके जरिए से आप अगर चेंज करना चाहें, आपकी मर्जी है आप चेंज करना चाहें या नहीं करना चाहें, चेंज करना चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं।